दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रमजान के हवाले से एक ऐसा वाकया बयान करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी कांप जाएगा और जहन भी ठहर जाएगा। आप सोचेंगे कि वाकई रमजान कोई आम महीना नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का जिंदा करिश्मा है। दोस्तों जो लोग रमजान को रहमत और बरकत का महीना मानते हैं वो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। रमजान की आमद के साथ ही फिजा बदल जाती है, हर तरफ एक नूरानी सुकून उतरने लगता है, दिल नरम होने लगते हैं, निगाहें झुकने लगती है और रूह अल्लाह की तरफ खिंचने लगती है। ये वही महीना है जिसमें अल्लाह ताला छोटी सी नेकी को भी बड़ा बना देता है। एक आह, एक आंसू, एक सच्ची नीयत इंसान की निजात का जरिया बन जाती है। दोस्तों इस महीने में हर मोमिन के दिल में एक अजीब सी बेकरारी होती है। हर कोई चाहता है कि इस रमजान में उससे कोई ऐसी नेकी सरजद हो जाए जो अल्लाह को पसंद आ जाए। अब जरा इस वाकये को ध्यान से सुनिए। एक छोटा सा बच्चा था, उम्र सिर्फ 7 साल। जुमा के दिन वो अपने वालिद के साथ मस्जिद गया। नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। वो बच्चा चुपचाप बैठा सुनता रहा। हर लफ्ज उसके दिल में उतरता चला गया। जन्नत का जिक्र, रोजेदारों का मकाम, अल्लाह की रहमतें और उस नन्हे दिल में एक तमन्ना जाग उठी। उसने सोचा मैं भी रोजा रखूंगा, मैं भी सहरी करूंगा, मैं भी इफ्तार करूंगा, मैं भी अल्लाह की इबादत करूंगा। दोस्तों सोचिए 7 साल का बच्चा और दिल में इतना बड़ा जज्बा। घर पहुंचकर उसने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी मुझे भी रोजा रखना है, मुझे सहरी में जगा देना। माँ मुस्कुरा दी। उसे मालूम था कि उसका बच्चा अभी बहुत छोटा है, भूख और प्यास बर्दाश्त करना उसके लिए आसान नहीं। लेकिन बच्चा था और उसकी जिद सच्ची थी। वो बार बार यही कहता रहा कि मुझे रोजा रखना है, अल्लाह को राजी करना है। रात हुई और वो जल्दी सो गया। जब सहरी का वक्त आया बच्चा गहरी नींद में था। माँ ने उसे नहीं जगाया। सुबह सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। पहला सवाल यही था, अम्मी आपने मुझे सहरी में क्यों नहीं जगाया? वो रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में टूटन। माँ ने समझाया, बेटा तू अभी रोजे के काबिल नहीं है। लेकिन उस बच्चे का दिल नहीं माना। पूरा दिन उसी मलाल में गुजर गया। शाम हुई। बच्चे ने तय कर लिया था कि आज वो सोएगा नहीं। अगर सो गया तो फिर सहरी छूट जाएगी। रात भर वो जागता रहा। जब सहरी का वक्त आया उसने खुद सहरी की और रोजे की नियत कर ली। आज वो बहुत खुश था। उसने रोजा रख लिया था। लेकिन माँ बेचैन थी। वो जानती थी कि उसका बच्चा इस इम्तिहान को शायद पूरा ना कर पाए। दोपहर में माँ ने उसे समझाया, बेटा कुछ खा ले। बच्चे ने जवाब दिया, अम्मी रोजा तोड़ना गुनाह है। माँ बोली, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी। लेकिन बच्चा अड़ा रहा। उसने कहा, मैं जन्नत जाना चाहता हूँ। वक्त गुजरता गया। असर का वक्त आया। अब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। हल्के होठ, सूखा गला, कमजोर जिस्म और फिर भूख और प्यास की शिद्दत ने वो मंजर दिखाया जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। वो बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और थोड़ी ही देर में उसका इंतकाल हो गया। माँ चीख उठी। उसकी दुनिया उजड़ गई। मगरिब का वक्त हो चुका था। आंसू बहाते हुए उसने रोजा खोला, नमाज अदा की और फिर अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए। या अल्लाह मेरा बच्चा चला गया, अब मैं कैसे जीऊंगी? उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक फकीर की आवाज आई, मैं रोजेदार हूँ, कुछ खाने को दे दो। माँ ने जो कुछ था सब दे दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। फकीर ने पूछा, क्या हुआ? माँ ने सारी कहानी सुना दी। फकीर बच्चे के सिरहाने खड़ा हुआ। उसकी निगाह उस नन्हे जिस्म पर थी जो बेहरकत पड़ा था। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ माँ की सिसकियों की आवाज। फकीर ने गहरी सांस ली और बहुत इत्मीनान से बोला, उठ, खुदा का नाम लेकर उठ, ऐ नन्हे रोजेदार। दोस्तों जैसे ही अल्फाज फिजा में गूंजे एक लम्हे में वो मंजर बदल गया जिसे अकल तस्लीम करने से इनकार कर देती है। जिस बच्चे को सब मर चुका समझ चुके थे उसके जिस्म में हरकत हुई। उसकी उंगलियां हिली, उसकी आंखें खुली और वो बच्चा अल्लाह कहते हुए उठ बैठा। माँ की चीख गूंज उठी। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। आंसू खुशी में बदल चुके थे। दोस्तों ये कोई अफसाना नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का ऐलान है। ये रमजान के करिश्मे की जिंदा मिसाल है। एक नन्हा रोजेदार जिसकी नीयत सच्ची थी, जिसका इरादा पाक था, अल्लाह ने उसे मौत के बाद जिंदगी अता कर दी। सोचिए दोस्तों, अगर 7 साल के बच्चे की सच्ची नीयत अल्लाह की रहमत को जोश में ला सकती है तो हमारी नीयतें क्या कर सकती है।
آج ہم بڑے ہو کر بھی نماز میں سستی کرتے ہیں، روزے میں شکایتیں کرتے ہیں، بھوک اور پیاس پر صبر کھو بیٹھتے ہیں، اور ادھر ایک بچہ جس نے اللہ کی رضا کو اپنی جان سے اوپر رکھا۔ دوستو، رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ صبر کا امتحان ہے، یہ اپنے نفس کو جھکانے کا موقع ہے، یہ اپنی زندگی کو سیدھا کرنے کا وقت ہے۔ اس مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر بھی اگر انسان نہیں سدھرے تو پھر کب سدھرے گا؟ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر نیت سچی ہو تو اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ دوستو، آج ہمارے گھروں میں بھی چھوٹے بچے روزوں کی ضد کرتے ہیں۔ ہمیں انہیں محبت سے سمجھانا چاہیے، لیکن ان کے جذبے کی قدر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی بچے کل دین کی پہچان بنتے ہیں۔ اب دوستو، ذرا اس بات پر بھی غور کیجئے، رمضان کے ساتھ ساتھ ملک کا ماحول بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایسے میں مسلمانوں پر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ حال ہی میں رمضان کو لے کر حکومت کی طرف سے کچھ ہدایتیں سامنے آئی ہیں۔ یہ ہدایتیں کسی کے خلاف نہیں بلکہ امن اور بھائی چارے کے لیے ہیں۔ دوستو، ہمیں بہت ہوشیاری سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی پوری امت پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ نماز کے لیے جائے تو صرف عبادت کرے، کوئی حرکت، کوئی بیجا کام نہ ہو، لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہی رکھے جتنی اجازت ہے، سڑکوں پر نماز ادا کرنے سے بچے، مسجدوں میں اطمینان سے عبادت کرے، افواہوں سے دور رہے، بغیر تصدیق کوئی ویڈیو، کوئی خبر شیئر نہ کرے۔ دوستو، کچھ لوگ ہر تیوہار کا انتظار صرف فساد کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے جال میں نہیں پھنسنا۔ ہندو ہو یا مسلمان، اکثر لوگ سمجھدار ہیں، بس چند لوگ ماحول بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا کردار ایسا رکھنا ہے کہ مسلمان کی پہچان بہتر ہو، کیونکہ سچائی یہ ہے دوستو، آج مسلمان اپنے ہی کردار سے نقصان اٹھا رہا ہے۔ آوارہ گردی، نشہ، گناہ، بے پرواہی، یہ سب رمضان کے روح سے ٹکراتے ہیں۔ رمضان نیکی کمانے کا مہینہ ہے، نہ کہ بازاروں میں راتیں ضائع کرنے کا۔ یاد رکھیے، روزہ فرض ہے اور جو اسے ہلکے میں لے وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اللہ کو روزے دار کی سانسوں کی خوشبو بہت پسند ہے۔ باقی نیکیوں کا بدلہ فرشتوں کے حوالے ہے، لیکن روزے کا بدلہ خود اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے دوستو، ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا کیا۔ کتنے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اگلا رمضان آئے تو عبادت کریں گے، لیکن وہ رمضان سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی آرزو ادھوری رہ گئی اور ہمیں موقع مل گیا، تو اس موقع کو ضائع مت کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے جو رمضان پائے اور اس کی قدر نہ کرے اس پر افسوس ہے۔ دوستو، تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے، اسے صرف تاریخوں کا مہینہ مت بنائیے بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیے۔ اس ننھے روزے دار کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ دل دیکھتا ہے، عمر نہیں۔ اگر دل سچا ہو تو کرشمے خود بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا روزے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اس رمضان کو ہماری نجات کا سبب بنا دے۔ اگر آپ بھی رمضان کی رحمتوں پر یقین رکھتے ہیں تو دل سے آمین ضرور لکھیے اور اس پیغام کو آگے پہنچائیے تاکہ کسی اور کا دل بھی بدل جائے۔ آمین۔